समिति ओ तम माइकिना तम माइकिना मो माइकिना हां मो माइकिना तम मा मो माइकिना तम मा मुंडो खराब ना कोन मु बुझिली माइकिना रे बुझिली नाई मो माइकिना तांको माइकिना मो मा खाड़ा खाड़ा कहला बाबू केता कहला बाबू तू आ का कहबी को आ तो जान न क्या ए आइची आ ए इदा मेरे साइड भाषा दे तू जान न की रे ए साउ देखो आमे आलिया लोक ताके खौड़ा लोक कंसा लोक कंसा लोक जदि मते गुरु होथिबे मो स्त्री तांकर मा जदि ब्राह्मण सहित हमर संपर्क थिबो ब्राह्मण लोक गुरु कर ना किंतु ब्राह्मण देवता मो स्त्री तांकर मा ही जीवो गुरु मा तांके ब्राह्मण लोक तांकर स्त्री मोर मा ही जीवो एदा कोन पुराण एदा पुराण लेखा पुराण मु पचारती ना तमे कहि दो ओ एबे समिति आनी कोन मो मा हेबे नि कि हेबे नि आ सीनी पचारले कहले दिया कि तमे जदी झियो देलो हां हां बाजिला तमर स्त्री पुणी मोर मा मोर स्त्री पुणी तुमर मा सबारे पचारिल होई नठिया मन शुणव मोर समुधि पचारि देल पुणी कथार सन्धि कि बोली तुमको मु देवी उत्तर केते अछंती जानिबा विज्ञानर रामायण पद देऊ अछि बुझाई सीता को हराइले से कोदंड साई सीता को हराइन राम लक्ष्मण खोजी खोजी जाऊ छंती घोरो कानन आगरे लक्ष्मण हे पछरे राम सीता को हरे रामचंद्र कांतंदी आहा मो जानकी गो आहा मो बई देही कूलर कूल दीप लिभाई गलु गाही प्रदीप छुई तुही सत्य को करिथिलु बन को आसी केने मनरु भूली गलु किए गो नेला तोते जानिली नाही मुही एते बोली कांदिले देवतार घुसाई लय शुणिब सुंदर रामायण आकाशे जाऊथिले देवत्री लोचन निकटे अछंती मा देवी गौरी राम कांदिबारु कांदिले त्रिपुरारी पार्वती पचारिले मो गला मंडल काहींकि नयनरु झरुछि बन शंकर कहिले आग हिमवती देख मो प्रभु बिकोले कांदुछंदी पिता सज बाड़ी आसिले बनकु किए नहीं गला गो तांको घरणी को सीए मोर प्रभु मु तांकर प्रभु राम कांदिले कि गो आंबे सहिबु एक बापा पुणी नाही भिन्न भिन्न किमिति मो प्रभु करंदी रोदन पार्वती कहिले आहे प्राणपति गोटे मारी जा जब मोरी हजी जाए आउ नारी हे ताको न मिले
ଶଙ୍କର କହିଲେ ଏମିତିକା ପୁରୁଷ ନାହିଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଏ ସତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ନାରୀ ମୁଖ ଚାହିଁବେନି ଅନ୍ୟ ନାରୀ କର ଧରିବେନି ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଉଇଥ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଶଙ୍କର କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ ରାମ 16 ବେଳରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ତମର ମାୟାକୁ ଜାଣିଦେଲେ ତଥାପି ପାର୍ବତୀ ନ ଶୁଣି ସୀତା ରୂପ କିଏ ହେଲେ সেদিন পার্বতী মাত সীতারূপকু হইলে সেদিন পার্বতী মাত সীতারূপকু হইলে সেদিন পার্বতী মাত লক্ষণ দেখিদেলে মাগ রূপ বর্ণ লক্ষণ কহিলে আহেরা সরথি মা মাধবী লতা তলে অছন্তি আগবর হেলে দেবতা শ্রীরাম মাগ রূপকু দেলে অনাইন জানিলে পার্বতী সীতা রূপ হই মতে পরীক্ষা করিবাকু আসিথাই মা মা বলি রাম যোড়িলে কর তুমি মোর মা গো মন দেই মন স্থির কর মোর ভারি যাকু কিয়ে চোরি কলা মোর ভারি যাকু কিয়ে চোরি কলা কটাঘারে লুণ মা দেউছ বইলে জানিদেলে পার্বতী চিহ্নি দেলে রাম পার্বতী রূপকু করিলে ধারণ শঙ্কর কইলে আউ রখিবি নাহি ছাড় পত্র দেবী গো গৌরী কিম্বাই কান্দিলে কই কই মাত গৌরী কি দোষ গলি দেবতা ত্রিপুরারি শঙ্কর কইলে সীতা রূপ হল তুমি মোর মা হেলে মু তোর পুଅ না নাই সীতা হেলে শঙ্করଙ୍କର মা যে রাবণ রামଙ୍କର ମା ସୀତା ହେଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମା ଶିବ ହେଲେ ରାମଙ୍କର ରୂପ ନବା ସୀତା ରୂପ ନବାରୁ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ମୋର ତମେ ମା ହେଲ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ସୀତା ରୂପ ହେଇକିରି ରାମ ପାଖକୁ ଗଲେ ରାମ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ତ ସବୁ ଜଗତର ପିତା ତାଙ୍କେ କହିଲେ ହେ ମା ତମେ ମତେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛ ମୁଁ ତମର ପୁଅ ତମ ନିଜ ରୂପକୁ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ବେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ପାର୍ବତୀ ରୂପ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆଙ୍କେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କେ ହେଲେ ଆଙ୍କର ମା ହେଲା ସମିତି ଭଲ ମନ ପାଇଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି କାହାକୁ କାହାଣୀ ପଚାରିବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଓହୋ